یہ بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی یہ دو نشستیں ہیں. اچھا مجھے جو ہے دو چیزیں بیان کرنی ہیں. ایک حروف ہیں اور ماشاءاللہ کافی حد تک کافی کیا مطلب آپ بہترین ہیں اور کافی خدمت گزار ہیں مساجد میں، امام بارگاہوں میں، مدارس میں، کافی آپ بزرگوار ہیں سب. یہ ایک تذکر ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، ایک تذکرہ ہوتا ہے. آپ سمجھ گئے؟ ایک تذکرہ ہے، یعنی میں اس نیت سے نہیں آیا ہوں کہ آپ بالکل کورے ہیں اور آپ کو کچھ نہیں آتا، یہ نہیں. تو یہ جو ہے یاد دہانی ہے اور تذکر ہے. قرآن میں ہے کہ پیغمبر آپ جو ہے وہ تذکر دیتے رہیں، یاد دہانی کرواتے رہیں. یہ آپ کا تذکر، یہ آپ کی یاد دہانی مومنین کے لیے فائدہ مند ہے، فائدہ مند ہے. تو یہ یاد دہانی ہے، ایک تذکر ہے اور ایک زیارت ہے، ایک نشست ہے. ٹھیک ہے. اچھا دو چیزیں، ان دو چیزوں میں سے آج مخارج جو لازمی چیزیں، مخارج یعنی حروف تہجی، کچھ حروف تہجی کو بیان کیا جائے گا ایک، اور دوسری چیز مدات، اور تیسری چیز غنّے. بس یہ تین چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور پھر دوسری جو نشست ہوگی اس میں ہم نماز کی مشق کریں گے. نماز یعنی قرات اور اذکار نماز، اسی طرح جو خاص دعا ہے جو ایک گھنٹے میں اپنے اس ٹائم میں جو ہو سکا اس میں انشاءاللہ. اچھا مخارج کی اگر بات کریں تو مخارج میں ہمارے پاس 28 حروف ہیں. 28 حروف میں سے سارے کے سارے حروف قابل مشق نہیں ہیں. ٹھیک ہے جی، قابل مشق نہیں ہے. بہت سے ایسے حروف ہیں جو اردو کی مانند ہیں، اردو کی مثل ہیں. تو ہم ان حروف کو لیں گے کہ جو اردو سے مختلف ہیں، اردو سے الگ تھلگ. اس میں سے 3 حروف، ایک تا ہے، تا اور دال اور وا. یہ آواز نہیں آ رہی، کم ہے ہی نہیں. اچھا یہ دیکھیں، یہ تا ہے، لال ہے، واہ. یہ 3 حروف، یہ تینوں حروف ہم مخرج ہیں. یہ تینوں حروف ہم مخرج ہیں، یعنی ایک ہی جگہ سے ادا ہونے والے حروف. اس کا مخرج کیا ہے؟ یعنی طرف اللسان، زبان کا اگلا سرہ، زبان کا سرہ. زبان کے مختلف حصے ہیں، جو اگلا حصہ ہے اسے طرف اللسان کہا جاتا ہے. اگلا حصہ یہ طرف اللسان ثنایا علیہ،
सामने वाले जो दो दांत है, सनाया दो उलिया बाला, सनाया उलिया के किनारे से टकराए, ये रहा। जब जबान के अगले हिस्से को आप दांतों के नीचे ले आएंगे तो ये 3 हुरूफ अदा होंगे, ये 3। इसमें सीटी और जिलजिला नहीं होगा, ये सीटी नहीं होगी, ये जिलजिला नहीं होगा। ये जो सीटी है ये सीन की सिफत है, जिलजिला जा की सिफत है, ठीक है। तो ये देखिए बिल्कुल इसमें सीटी नहीं है। जबान का सिर्रा ले आए दांतों के नीचे, आया फर्क? काऊ सर, ये क्या हुआ? सीन। कौसर, 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 सालिसु, तकासुर, 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 वाज़ेह, ठीक है। ये सा, इसमें सीटी नहीं होनी है। अब देखें, एक हरफ अगर दुरुस्त हो जाए ना, एक हरफ, इसका मतलब क्या हुआ भाई? कम से कम एक हरफ 1500 मरतबा इस्तेमाल होता है कुरान में। कितना? 1500 मरतबा इस्तेमाल होता है, यानी 1500 हुरूफ को अगर आप जम करें, इकट्ठे करें, तो 1.25 पारा 1.5 पारा होता है, 1.25 पारा हो जाता है। एक हरफ के दुरुस्त होने से आपका एक पारा 1.25 पारे पे आपका तसल्लुत हो जाता है, क्योंकि कुरान मजीद मुरक्कब है, जुड़ा हुआ है हुरूफ से, हुरूफ तहजी से। अगर आप हुरूफ तहजी पर आपका तसल्लुत है तो आपका कुरान मजीद पे तसल्लुत है, ठीक है। तो मजीद जो तसल्लुत आता है कुरान पर, तो वो ज़्यादा पढ़ने से आता है। जितना आप ज़्यादा पढ़ें उतनी आपकी ज़बान अल्फाज से मानूस होगी, अल्फाज ज़बान पे चढ़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से मसला आप दुआए जोशन कबीरा 2 है, एक कबीर है एक सगीर है। तो जिंदगी में मैंने जोशन सगीर कभी न पढ़ी न देखी, मैं अपनी बात बता रहा हूँ। तो इत्तेफाकन एक सिलसिला चला भाई दुआए जोशन कबीर पढ़ो, सगीर पढ़ो। और कबीर तो पढ़ते हैं आमाल में, शबाए कद्र में कबीर पढ़ते हैं, शुरू से पढ़े आ रहे हैं, और उसके अल्फाज भी आसान है, आप समझेंगे। तो हिजबुल्लाह की तरफ से इस तरह, हसन नसरुल्लाह की तरफ से एक सिलसिला चला था कि दुआ जोशन सगीर पढ़ो, मोमिनीन पर थोड़ा सा कड़वा वक्त है, मुश्किल वक्त है, जब ये जंग चल रही थी। बहरहाल तो मुझे क्योंकि कारी साहब ये रोहड़ी में थे, हम इम्तिहान चल रहे थे, सालाना इम्तिहान चल रहे थे, तो मुझे फंसाया गया कि आप दुआ जोशन, और भरी मस्जिद, सब अपने पराए, ये वो शहर के, मुझे बिल्कुल पढ़ना नहीं आ रही थी। दुआए जोशन कबीर में मैं इतना फंस गया, पसीने ही पसीने। आप समझें क्यों? इसलिए कि वो अल्फाज अजनबी अल्फाज थे, कभी वो जबान पे आए नहीं है। तो क्या मतलब? बताने का मतलब ये है कि जितना आप अल्फाज को पढ़ेंगे ना, तो आप उनसे मानूस होंगे, अल्फाज आपके ज़बान पे चढ़ेंगे, ठीक है नहीं। अब लोग करें यार आप कारी है, ये है, ये है, कारी है भी, मैंने कभी ये दुआ देखी नहीं है भाई, आप समझेंगे ना ये। अच्छा आते हैं अपना ये सा, ज़बान का सिर्रा, ज़बान का सिर्रा सनाउलिया, ठीक है। अच्छा ये नहीं होगा, दाल दाल दालिका अल्लज़ी, ठीक है। अच्छा वाह यही से अदा होगा, लेकिन ये पुरहजम है, भारी हरफ। क्या ये भारी है, ये वाह मोटा हरफ, ठीक है। हुरूफ तहजी में से 7 हुरूफ मोटे हैं। कितने? 7 हुरूफ मोटे हैं, 7। ये देखिएगा, एक
ये ऑफ वाह, ये कितने हुरूफ है? 7 हुरूफ। ये हुरूफ है तहजी में से मोटे हुरूफ है, मोटे हुरूफ, मोटे हुरूफ, ठीक है। अच्छा, दाल, बो, भारी, जबान का सिर्रा दांतों के नीचे रह लेगी, वो, जबान का पिछला हिस्सा तालू की तरफ बढ़ेगा ताकि यह हरफ मोटा हो, वालिम, आज़म, अज़ीम, अज़ीम, ये नहीं है, ज़िलज़िला नहीं होगा, अज़ीम नहीं, सुब्हान रब्बियल अज़ीम नहीं, अज़ीम, आज़म, काफी है। अब आगे देखें, आप लोगों के लिए इशारा चाहिए, समझ गए? आगे बढ़ते हैं। ये पहला हिस्सा, मैं हुरूफ आप गिनते जाना। आपके पास कितने हुरूफ आ गए? 3 हुरूफ आ गए। आगे, अच्छा, दूसरा है, ये देखें, अल्लाह आपका भला करे, आइन, और हा, ठीक है। ये 2 हुरूफ है, आइन और हा, तरतीब से वहां चल सकते। आइन और हा कहां से अदा होंगे? वसतुल हलक, गले के दरमियान से, गले के दरमियान से, आइन और हा। अच्छा, ये गले पे दबाव पड़ेगा, खींचेगा जिससे सर्द हवा निकलेगी। ये सर्द हवा क्यों ना करे? गला खींचा जा रहा है, उसमें दबाव पड़ रहा है। अल्हम्द, इतना काफी। आगे चले, आइन, देखा गला खींच रहा है, आइन, नाअबुदु, नस्तईन, काफी। अब इसमें अल्हम्दु नहीं होगा, अल्हम्दु, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हमजा, नाअबुदु नस्तईन, आइन। ये एक तज़क्कुर है, इसका मतलब नहीं है आपको ये चीजें नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत कुरान है, बड़े खिदमत गुजार हैं, समझ गए? तो ये बात खत्म हो गई। ये दूसरी बात। अब ये तीसरी बात, ये देखिए, ये तीसरी बात। 5 हुरूफ आपके पास आ गए। अब हुरूफ तहजी में से 10 हुरूफ हैं जिनका तलफ़ुज़ अलग है, बाकी सारे उर्दू हैं। ये देखिए, खा, ये देखिए, खा एक, और गई, ये कहां से अदा होंगे? ये देखिए, एक मिनट, ये कहां से अदा होंगे? ये अदनल हलक, गले का शुरू का हिस्सा, ठीक है। आपने मुंह खोला ये, और देखा ऊपर से गोश्त का लोथरा है, कौवा। जहां से ये कौवा खत्म हो वहां गले की इब्तदा है, जहां कौवा खत्म हो गले की इब्तदा। अदनल हलक, इब्तदाई हलक, अदनल हलक, इब्तदाई हलक। ये खा और गईन अदनल हलक से अदा होते हैं। ये है इनका जाए तलफ़ुज़, अदा होने की जगह। जहां तक इसकी सिफत है, देखिए सिफात का अगर सिफत की बात करें तो ये खा और गईन पुरहजम हुरूफ, मोटे, ये इनकी सिफत है। खा और गईन को जब आप अदा करेंगे तो इनको पुरहजम और भारी तौर पर अदा करेंगे। खा, खा, खो, 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 खालिदू, अखलद, अखलद, खालिदू, अखलद, भारी है। अब मैंने ये 1-2 मिसालें दी ना, लेकिन बात ये पूरे कुरान के लिए, दुआओं के लिए,
نکاح کے خطبے کے لیے، جمعے کے خطبے، جہاں بھی خواہ آ جائے، جہاں بھی خواہ ہو وہاں اسے پر کرنا ہے اور بھاری پڑنا ہے۔ اسی طرح غین، غین، غیرل، 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 اچھا غیر، غیر المغضوب، غیر نہیں، غیر نہیں، غیر، غیر، غیر المغضوب، غیر المغضوب، مغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب، غیر المغضوب، ٹھیک ہے؟ تو یہ خاء اور غین ادنى الحلق، گلے کا ابتدائی حصہ، یہاں سے ان کی ادائیگی ہوگی، اور جہاں تک ان کی صفت کی بات ہے کہ یہ دونوں حروف پرحجم اور بھاری حروف ہیں۔ دیکھیں ان 7 میں سے یہ دونوں آ رہے ہیں، یہ غین آ رہا ہے، یہ خاء، یہ دونوں موٹے حروف میں سے شمار۔ ٹھیک، یہ بات ختم ہو گئی، آگے بڑھیں، آسانی ہے۔ تو یہ چوتھی چیز، کتنے حروف ہو گئے آپ کے پاس؟ 7 آ گئے۔ اب دیکھیں، اللہ آپ کا بھلا کرے، راد تب ہو گیا، صاد، یہ دیکھیں صاد، صاد اور صاد، صاد کے ساتھ دوسرے ہم رفیع کے ان کو نہیں چھیڑتے، یہ ہم مخرج ہے، یہ 3 حروف ہم مخرج ہے۔ لیکن سین سے ہمارا کیا تعلق ذا سے؟ وہ تو آنے والے حروف ہیں، لیکن اتنا بتانا ہے کہ سین میں بھی سیٹی ہے، صاد میں بھی سیٹی ہے، تو یہ اس میں کچھ نہیں ہے، خام مخام میں وزن لیا ہوا بیٹھا ہوں، آپ سمجھ گئے؟ تو اچھا جی، ٹھیک ہے جی، تو سین میں بھی سیٹی ہے اور صاد میں بھی سیٹی ہے، دونوں میں سیٹی ہے، ظاہر ہے اس میں صفت صفیریہ، صفت صفیریہ۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ سین کا تلفظ باریک ہے، مطلب صاد کا تلفظ پرحجم ہے، بھاری ہے۔ یہ دیکھیں، یہ صاد آگے، یہ صاد موٹے حروف میں سے، سین باریک، صاد پرحجم، سیٹی دونوں کی صفت ہے، سیٹی تیزی، صفیریہ، یہ زلزلہ، ز، اس، اس، دیکھیں اس، اس، صاد بھاری ہے، سلی، سلی، صلی، دیکھیں صلی، 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 فصلی لربک وانحر، وانحر۔ اگر ایک بات یہاں یاد آئی میں بتاتا چلوں، بھول جائے گی، وہ کیا ہے بھائی؟ اکثر یہ غلطی نظر آتی ہے، مثلا وہ کیا، زیر اور پیش، یعنی کسرہ اور ضمہ، ان کا تلفظ باریک ہوتا ہے، زیر ہے نا، عربی کی بات کرو، عربی، با زیر بے نہیں ہے، بے، با زیر بی، ایک حرکت کی مقدار میں کھینچنا ہے، اگر ڈبل حرکت کی تو یا مدی ہو جائے گی، با زیر بی، با زیر بے، فرق ہے، لام زیر لی، لام زیر لے، لے، فصل لے، فصلی، دیکھیں فصلی، فصل لے، اچھا لے یا لی، یہاں سے آتے ہیں الحمد، الحمدو، دو یا دو، 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 ضمہ، ضمہ کی آواز کیا ہے؟ باریک، ضمہ کی آواز باریک ہے، معروف ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسے اگر پر کریں گے، موٹا پڑیں گے، یہ مجہول ہو جائے گا، یہ قرات کے اعتبار سے مجہول و معروف ہے، وہ صرف نحو کے حساب سے نہیں، یہ ان کی اپنی اصطلاح ہے، یعنی ضمہ اور کسرہ کی آواز باریک ہوگی، ٹھیک ہے۔ دال پیش دو، ڈبل حرکت کریں گے، دو،
ये वाव मद्दी हो गई। दू दू बू बू, बा पेश बू, बा पेश बो, तो ये देखें। दाल पेश दू, दाल पेश दू, दाल पेश दो, अल्हम्दो, अल्हम्दु, ये बात वाज़े हो गई। यानी जहां भी पूरे कुरान में नमाज में आपकी दुआओं में जहां भी यानी जम्मा हो तो उसे आप बारीक पढ़ें, कसरा है तो उसे बारीक पढ़ें। फसल्ली फसल्ली लिरब्बिक वन्हर, फसल्ली फसल अल्लाहुम्मा सल्ली ले सल्ली 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 सल्ले ले नहीं है, आप समझ गए कि ले नहीं है, सल्ली सल्ली ली ले फसल ले रब्बिक, ले रब्बिक नहीं है, फसल्ली ली रब्बिक। ठीक है, बस ये बात पहुंचानी थी, ठीक है, ये बात हो गई, वरना भूल जाती है बात। तो जम्मा और कसरा को बारीक पढ़ें, अपने तलफ़ुज़ में बारीक पढ़ें, मोटा ना पढ़ें। जम्मा माइल बा वाऊ है और कसरा माइल बा या, और इतना न खींचें कि या मद्दी वाऊ मद्दी हो जाए, ये बात खत्म। बहरहाल ये मैं अर्ज कर रहा था कि स्वाद पुरहजम है, भारी है, जहां भी स्वाद आए उसको मोटा पढ़े। सल्ली, इसका मखरज क्या है? जबान का सिर्रा सना या सुफला, सुफला बस ये सना या सुफला के किनारों से टकराए। सल्ली 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 फसल्ली सिरा 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 सिरा। अच्छा, तो ये वो चीजें हैं जो वाजिब चीजें हैं, जो जरूरी चीजें हैं। ऐसे मुस्तहबात बहुत सी हैं, उनको अगर आप गलत में पढ़ें, फर्ज कर लें तो नमाज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर कोई असरअंदाज नहीं होगा। ये लाजिमी चीजें जो है, मखारिज लाजिम है। देखो हरफ के तब्दीली से, आप माशाल्लाह बुजुर्गवार हैं, हरफ के तब्दीली से मानी में तब्दीली नहीं आती है। आप समझे, हरफ के तब्दीली से मानी की तब्दीली होती है, या माना तब्दील हो जाएगा या माना बनेगा ही नहीं। समझिए, दो बातें होगी। अच्छा, सल्ली सल्ली फसल्ली, आगे आगे देंगे क्या है ये बात जी, ये वाद को लेते हैं, और वाद अपने मखरज में मुनफरिद है, अकेला, इसका कोई साथी नहीं है। ठीक है जी, ये अकेला है। ये वाद आया, वाद का मखरज हाफतुल लिसान है, यानी हाफा जबान के, ये जबान है, जबान की जो करवटें, ये जो करवटें ये हाफा कहलाती हैं। यानी जबान का वो गोश्त जो दारू के मद्दे मुकाबिल हो, दारू के आमने सामने हो, वो हाफा कहलाता है। हाफतुल लिसान, जबान का वो गोश्त जो दारू के सामने हो, जब ये जबान की करवट, जबान का ये गोश्त ऊपर के दारू से टकराए तो बाद अदा होगा, दाएं या बाएं, लेकिन बेहतर बाएं, सहल जो है वो बाएं। ठीक है, तो ये जबान की करवट ऊपर के दारू से टकराए, बाईं जाने बाद अदा होगा। आपके पास 20 दाढ़े हैं, 10 ऊपर हैं, 10 नीचे हैं, एक तरफ 5 एक तरफ 5, तो ऊपर की जो 5 दाढ़े हैं इनसे जाकर टकराए। अल्बो 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 अल्बो। अच्छा, अब ऐसे झटका ना दें, क्योंकि ये हुर्फ क्या है? इस्तितालत सिफत रखता है, ये सिफत इस्तितालत है। अब अन ऐसे नहीं, अल्बो खींचेगा ये,
اس میں ولظال یہ نفس ولظال نہیں یہ پرحجم حرف ہے، اس میں زا اور زلزلہ زا کی آواز نہ ہے، یہ پرحجم اور بھاری حرف ہے، غرسی حرف ہے، یہ دارو سے ادا ہونے والا حرف ہے. ٹھیک، اس کے بعد کیوں سب سے زیادہ حد سے زیادہ کیا مطلب کہ حد سے زیادہ آپ موٹا کریں گے نہیں. تو یہ دیکھیں موٹائی دو حصے میں، ایک یہ بھاری ہے سب سے زیادہ موٹا ہے، اس میں دونوں صفت ہیں موٹائی کی. واد میں صفت استعلاء بھی ہے اور صفت اطباق بھی ہے، یعنی استعلاء کا مطلب ہے کم موٹا، اطباق اور بھاری موٹا. تو یہ واد موٹے حروف سب سے یعنی اسپیشلسٹ، ڈاکٹر تو سارے ڈاکٹر ہیں، یعنی جس اسپیشلسٹ کہا جائے یعنی وہ عام ڈاکٹروں سے اوپر ہوگا یا نہیں نیچے ہوگا، یعنی اسپیشلسٹ جو موٹے حروف 4 ہیں پورے حروف تہجی میں سے، صاد ضاد طا ظا، صاد ضاد طا ظا، ایسے دوسرے میں موٹے ہیں تو یہ سب سے زیادہ موٹے ہیں. تو قاری صاحب کیسے کہہ رہے ہیں کہ اس کو موٹا نہ کریں؟ حد سے زیادہ کیسے یعنی کیا مطلب؟ آپ اس قاری صاحب کو کہیں حد سے زیادہ موٹا کر کے دکھاؤ. ہاں بھائی آگے کیا ہے؟ تو یہ دیکھیں تو اچھا اس کے ساتھی ہیں، یہ دیکھیں اس کے تا ہے، اچھا دال، یہ اس کے ہم مخرج ہیں لیکن ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں ہے، میں فقط تو سمجھانا چاہتا ہوں. یہ زبان کا سرہ یعنی طرف اللسان، یہ رہا ثنایا علیہ، ثنایا علیہ کا کنارہ نہیں، ثنایا علیہ کی جڑ، ثنایا علیہ کی جڑ جو مسوڑ ہے نا، زبان کا کنارہ طرف اللسان ثنایا علیہ کی جڑ سے مسروع سے ٹکرائے تو یہ تینوں حروف یہاں سے ادا ہوں گے. یہ ان کا مخرج جائے تلفظ، ٹھیک ہے. اب یہ دونوں باریک ہیں، یہ پرحجم حرف ہے. لیکن زبان کا سرہ مسروع سے ٹکرا رہا ہے، بھاری حرف ہے. اچھا اس میں بہت سے برادران یوں دعا نہیں ہے، اچھا دعا نہیں ہے، طالب اعطینا ٹھیک ہے. یہ پرحجم حرف ہے، جہاں بھی آئے پورے قرآن میں اسے موٹا پڑھنا ہے، اسے موٹا پڑھنا. اچھا بڑی بات یہ ہے کہ سب سے اہم جو چیز ہے وہ ہے توجہ. اچھا ماشاءاللہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کو یہ چیزیں نہ آتی ہوں، آتی ہیں یہ چیزیں. اچھا کیا ہوتا ہے کہ توجہ نہیں کرتے، یعنی وہ انسان غلطیوں سے محفوظ رہتا ہے کہ جو توجہ گزار ہو، جو توجہ کرے وہ محفوظ رہ جاتا ہے. بس مثلا بے خیالی میں پڑھتے جا رہے ہیں، مخارج کا پتہ ہی نہیں، پتہ ہے توجہ نہیں ہے، آپ استعمال نہیں کرتے. توجہ جہاں بھی آپ پڑھیں، خطبہ پڑھ رہے ہیں، نکاح پڑھ رہے ہیں، ان میں الفاظ پر توجہ کریں. آپ توجہ کریں گے آپ کامیاب رہیں گے انشاءاللہ تعالی، غلطی آپ سے نہیں ہوگی.
یہ چیزیں آ رہی ہیں، فقط توجہ کر کے ان کو درست پڑھنے کی ضرورت ہے. یہ نہیں کہ آپ ان سے خالی ہیں، آپ ان سے نہیں، یہ چیزیں آپ کو آتی ہیں. توجہ، ٹھیک ہے. اعطینا، صراط الذین، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا. اور کون سی چیز رہ گئی؟ سوال ہے. قاف پرحجم ہے. زبان کی جڑ اقصى اللسان، زبان کی جڑ کوا، جو گوشت کا لوتھڑا ہے کوا، اس کوے کی جڑ سے ٹکرائے قاف ادا ہوگا. کوے کے کنارے سے کاف، کوے کی جڑ سے ٹکرائے قاف ادا ہوگا. قاف مستقیم، مستقیم، قل، یہ حروف ہیں جو آپ اپنی زندگی میں استعمال کرتے ہیں، اپنی عبادات میں استعمال کرتے ہیں، روزمرہ آپ کے استعمال میں ہوتے ہیں. بس ضرورت ہے توجہ کی. آپ توجہ کریں گے، آپ سے خطا نہیں ہوگی. جب آپ ان حروف سے غافل رہیں گے، دوران استعمال آپ خطا کریں گے، چاہے کتنا ہی بڑا قاری کیوں نہ ہو. خطا کر کیوں؟ توجہ نہیں کر رہا، ایسے پڑھ رہا بس. اچھا، دوسری چیز، یہ پہلی چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ اللہ آپ کا بھلا کرے کہ جو واجب چیز ہے، دیکھو جو ضروری چیز ہے، یہ میں ان تمام چیزوں کو ذکر میں نہیں لاتا جو مستحبات میں آتی ہیں، جو ضروری نہیں ہے، جن سے نماز میں فرق نہیں پڑتا. ایک چیز، ان سے فرق پڑے گا، ان مخارج کو آپ تبدیل کریں گے، فرق پڑے گا. ایک بات. دوسری بات، غنہ. غنہ کیا ہے؟ غنہ دو حروف کی صفت ہے، حروف تہجی میں سے دو حروف کی صفت ہے. ایک نون کی، ایک میم کی. میم اور نون کی صفت ہے جو کہ لازمی صفت ہے. کس حالت میں لازمی صفت ہے؟ یہ دیکھیے کس حالت میں. ان کے بہت سے حالات ہیں. دیکھیں گنے 24 ہیں کل. کتنے ہیں؟ 24 ہیں گنے. لیکن 24 میں سے تمام کو حذف کر دیا، ختم کر دیا. ان سے ہمارا کوئی سروکار نہیں. چھوڑیں ہم فقط دو چیزیں لے لیں، میم مشدد، نون مشدد. بس یہ ذہن میں رکھیں آپ، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ مصلی پہ جاتے ہیں، آپ نکاح پڑھاتے ہیں، جو بھی ہے، نون مشدد اور میم مشدد اس کو غنہ کرنا صفت لازم ہے، نہ کہ صفت عارض ہے. صفت لازم. غنہ کیا ہے؟ نون کی آواز کو یا میم کی آواز کو ناک کے باسے میں، یا خیشوم ناک کی جڑ، یہ ناک کا بانسا، خیشوم ناک کے بانسے میں لے جا کر روک لینا. ان اللہ، ان اللہ، ان اللہ عما يتساءلون، ومما رزقنا، یہ غنہ. بس جہاں بھی انا اعطینا، غنہ کرنا. اب سے انا اعطینا کل کوثر، انا اعطینا نہیں، انا اعطینا کل کوثر، جی. اگر نون اور میم ساکن میں نہیں ہوگا، گناہ نون میم ساکن میں نہیں ہوگا. عرض کیا نا 24 گنے ہیں، 24 گنے ہیں. میں نے فقط 2 گنے لیے جو کہ لازم ہیں، جو کہ ہاں ضروری ہیں. ویسے 24 گنے، ٹھیک ہے جی. تو یہ نون مشدد، میم مشدد. بس آپ پورے قرآن میں یہ توجہ رکھیں کہ جہاں بھی نون پہ تشدید ہو، میم پہ تشدید ہو، آپ اسے غنہ کریں، ختم. باقی جو بھی ہو اس غنے کو آپ توجہ نہ بھی کریں گے، آپ پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، آپ کی عبادت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا. نون مشدد، میم مشدد، 2 چیزیں ہو گئی. اچھا تیسری چیز ٹائم ہو گیا. تیسری چیز دیکھیے گا، مدات. مدات میں سے یہ دیکھیں مشہور ہے
حروف مدہ 3 ہے، الف مدی، واو مدی، یا مدی. آپ پڑھا کے ماشاءاللہ کچھ آدھی عمر میں گزر گئے ہیں، کچھ ابھی آدھی عمر سے آگے کراس کر رہے ہیں. دیکھیے گا بھائی، الف مدی، واو مدی، یا مدی. الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. حروف مدہ 3 ہے. اچھا، علامت مد کس پہ آتا ہے؟ حروف مدہ پہ آتا ہے، اور کسی پہ آتا ہی نہیں اور آئے گا بھی نہیں. ٹھیک ہے نا، یہ علامت مد حروف مدہ پہ ہی ڈلے گا، اور حروف مدہ 3 ہے. ٹھیک، اتنی بات. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں سے لازمی جو مد ہے، لازمی دیکھیں، حروف مدہ کو کم سے کم 2 حرکت کے برابر کھینچنا تو ضروری ہے. کم سے کم کتنا؟ 2 حرکت کے برابر کھینچنا کیا ہے؟ ضرور. اگر آپ نے 2 حرکت سے کم کھینچا تو جو کہ ضروری ہے، آپ کی صحت پر، آپ کی عبادات پہ اثر پڑے گا. مثلا آپ نے پڑھا ایاک، اب الف مدی پڑھ رہا ہوں، ایاک 2 حرکت ہے، ایاک. آپ نے پڑھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، کیا کھا گیا؟ کھا گئے نا. آپ سمجھ گئے؟ تو حروف مدہ کو وَيَقُولُ 2 حرکت، وَيَقَافُ، واو مدی کی مثال دے رہا ہوں، وَيَقُولُ ہاں، وَيَقُولُ کیا کھا گئے؟ واو کھا گئے. صحیح ہے. اب آجا قیل، تو 2 حرکت کے برابر کھینچنا حد اکثر نہیں، حد اقل کیا ہے؟ کیا ہے؟ 2 حرکت. ٹھیک ہے جی. نہیں، 2 برکت کھینچیں گے نا. قیل، وہ قیل دیکھیں، قیل یہ 1 حرکت ہوا، قیل یہ 2 حرکت ہے. قیل غلط ہے نا. ہاں، قیل آپ نے 1 کاف ادا کی فقط، یاد نہیں کی. نہیں، قیلا تو وہ تو مجہول ہے، وہ تو آپ نے حرکت میں ادا نہیں کی. قیل دیکھو حرکت، قیل قیل، ہاں قیل یا مدی ہے. ہاں قیل، قیل قیل یہ 1 زیر ہے، قیل 1 زیر ہے، قیل یہ 2 زیر ہے، اور قیل قیل وہ تو ہے ہی غلط، مجہول ہے نا. زیر اور پیش کی آواز باریک ہوتی ہے نا. باریک تو پڑھنا قیلا نہیں، باریک نہیں ہے. تو پھر یہ کیا؟ قیلا. قیل غلط ہے نا، اس میں لہجہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اقرأوا القرآن بالحان العرب واصواتها. قرآن مجید کو پڑھو عربوں کے لب و لہجے کے مطابق. تو یہ جو ہے نا قیل یہ عربی لہجہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، آگے بڑھیں. بس بات ختم ہو گئی کہ بھائی جہاں بھی. اچھا ایک بات دیکھیں، پورے قرآن میں کم سے کم آپ 2 حرکت کے برابر کھینچیں گے. اور آگے دیکھیں، یہ حمزہ ہے 1، یہ سکون ہے 2، یہ تشدید ہے 3. یہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ یہ اسباب مد ہے. یہ اسباب مد ہے. یہ اسباب مد ہے. کسی بھی کلمے میں حروف مدہ ہوں، حروف مدہ کے بعد ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، وہاں علامت مد ڈلے گا. علامت مد ڈلے گا. آپ سمجھ گئے نا؟ پورے قرآن میں جہاں بھی کسی لفظ میں، ایک لفظ ہے، کلمہ ہے، اس کلمے میں آپ نے دیکھا حرف مد موجود ہے، یعنی الف مدی ہے، واو مدی ہے، یا مدی جو بھی ہے. اس حرف مد کے بعد اسباب مدہ میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز ہے تو علامت مد ڈلے گا. اور جب علامت مد ڈلے تو 4 حرکت کے برابر آپ کھینچیں. بس مثال دے، جی مثال دے. یہ دیکھیے، یہ دیکھیے، میں تینوں مثالیں دے رہا ہوں. یہ دیکھیے گا، یہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو حمزے کی. یہ دیکھیں، اور یہ دیکھیں، سیئت
इला आखिर सूउन। ठीक है, देखा आपने, कलमा है हरफ मद है, हरफ मद के बाद हमजा आया, अलामत मद जरूर डलेगा, लाजमी डलेगा। ठीक है, इसी तरह मैं इसकी मिसाल दे रहा हूं। ये देखिएगा, ये कलमा है, इसी तरह हुरूफ मुक़त्तिआत में भी ये सुकून होता है, यासीन सीन में, काफ नून। ठीक है, आगे ये तशदीद की मिसाल है, ये देखिएगा तशदीद वाली आया तशदीद। आपने देखा ये कलमे हैं, जहां भी कलमा हो, लफ्ज हो, उस लफ्ज में हुरूफ मद्दा हो, हुरूफ मद्दा के बाद इन तीनों में से कोई एक चीज हो तो अलामत मद डलेगा। ये रहा अलामत मद, ये रहा अलामत मद। तो क्या होगा, अलामत मद आया तो क्या होगा, तो 4 हरकत के बराबर आप ज़ामत करेंगे। कितना? और अगर ये अलामत मद ना हो तो 2 हरकत के बराबर आप ज़ामत करेंगे। बात ही खत्म। इतनी सी बात ही मद्दात के बारे में, लाजमी चीजें जो अगर अलामत मद हो तो, ना हो तो खत्म। और कहाँ अलामत मद होगा, जहां हुरूफ मद्दा के बाद हमजा हो या सुकून हो या तशदीद। ये असबाब मद और असबाब मद, वहां अलामत मद डलेगा। मद और असबाब मद दोनों इकट्ठे हो जाएंगे, अलामत मद डलेगा। जब अलामत मद डले तो आप 4 हरकत के बराबर उसको लंबा करेंगे। ठीक है, ये देख बस 3 चीजें देखिएगा। ऐसे जो ना मद्दात की 10 किस्में, कुल मद्दात की 10 किस्में। आपको मैंने ये किया कि देखें जो चीज़ लाजमी है ना, लाजमी इस टाइम के हिसाब से जो लाजमी चीज़ है, मैंने वो आपकी खिदमत में एक साल तरीका दिया। ठीक है जी, जहाँ अलामत मद हो तो आप 4 हरकत के बराबर खींचें, जहाँ अलामत मद न हो तो 2 हरकत के बराबर खींचें। ये चीज़ मद्दात दिए, गुन्ने दिए, गुन्ने में से जो लाजमी चीज़ है, मखारिज हुरूफ दिए, ये चीज़ें हैं जो आपने आपकी खिदमत में पेश की। वैसे तो बहुत सी चीज़ें हैं, और इंशाअल्लाह ताला दूसरी नशिस्त में हम अज़कार नमाज, क़राअत, अज़कार नमाज और मखसूस जो लाजमी दुआएं हैं उनके ऊपर, या बिलखुसूस मसलन निकाह का खुतबा है, आप निकाह खुतबा कोई छोड़े वो मुस्ताहब है, ना भी पढ़े, मसलन सीखे हैं जो मखसूस चंद सीखे मसलन जो है बस वो है, इस हिसाब से जो